Karapinang kong kapatad at kalupang bininyagan, babiya ko kayo ing maya po oras. Panalangin ko na tiyo kayo kimpayapang kabilian, ading pusuyo, mipnulang tula at kapanayan. Kabang milalapit ing maulagang kapag masusyan king Pasko, busan niyo kung agkatanda kayong migunam king malalam ng kabaldugan ning Pasko. Yung Pasko, mo meto nga selebrasyon, yung metong ayaldo, December 25. Yung Pasko, bikit king sabla, yapin ing anak na ning Diyos, ami bayit at making taong kalupatamo, dinalan kasakitan, mete, at sinubling mebye. At kapamilatanan niti, ikuha na katamo nga ligtas king kasalanan, at may natili ang kayabe tamo, kapilanman. Kabang susundo talang sa sadyaring sarili tamo, di kaya katamong pamilya, para king kapag masusyan, king maya pabalita, na tiyo kay katamo at tiyo busal tamo ing Ginoong Yesus, bika panahon tamo sanang manahimik at makiramdam kaya, at king adwa na kay katamo. Busal da rin kay katang gagawan, manatili sanang makabuklad ding puso tamo at pamisip, king pangayatsyon at presensya, king biyatamo. Kapamilatanin kay katang ganaka at pamamiyakasopan ka rin kaparatang tao, lalong-lalo na rin pakakalulo. Abi-abi tamo sana magkapilit mamiye patutu, king lugod at pakalulo na ning Diyos, nalampatugot ng iyampang at pagkalug, king yato. Tanggapan niyo po, imbendisyon na ning apong Ginoo, igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Mangat mutamo po ang pusana, king presensya at pamanatili na ni Diyos at karim puso tamo. Merry Christmas po kay kayungan. Ini po yapong dong Lavarias, yung kay kayong Arsobispo, kay taking Archdiocese ng San Fernando.
Sound check, sound. Sound check, sound. Sound, meaning. Sound check, 1, 2. Sound test. Sound test. Test mic. Sound test. Wala ko bulugan, kaya pagka-imagine yan, makabugan na yung imagine din. Datang bisa magsingo naman kayo ng left wing, hindi ka matapang samban, hindi ko kumusta pera kayo yung right wing. Po kay katamongan, ngening kabengyan, Pagpasensya tayo kung isolera ning pangabayin ning Ginoo. Kabenay kinaramo sa inyong kamangkasan, panalangin at kayagunan ng isang pag-isa. Iyabi na naman, di kinaramo makatubig ni sponsors at mass overalls. Para kami kinaramo ni sponsors ng iting kabengyan, Nick Torres and family, J. and Bing Di Macali, Teddy and Alma Paraz and family, Millie and Riza Trinidad and family, Chris and Janet Borja and family, Bert and Paul Mariano and family, Rosana Quizon and family, Myla Gonzalez and family, Carlo and Marisa Ong and family, May Lyson, William and Patricia Velasco, Milagros Nagin and family. At timurin po, rin katamong mass intention, kapasalamatan ng Mayor Teddy and Mrs. February Tuma, Chris and Rona Gomez and family, Arcel Borja, Jose Pepe Hizon, Belina Katigbak and family, Edgar and Lourdes Pineda and family, Ronald and Agnes Lau and family, Reggie Yadaw, Edwin and Josie Aguas and family, Eduardo and Mila Manalili and family, Rizal and Nelly Pineda and family, Arsenio and Marta Cabiling and family, Mateo and Yadaw family, Loy and Mel Pilao and family, Manalang and Franco family, Pangilinan and Nozawa family, Noel and Mariette Dizon and family, Renz and Rosemary Punzalan, Rodrigo and Marisa Medina, Razon, Medina and Rosel Timbol, Milagros and Melanie Nagit and family, Nestor and Mila Ibay and family, Herminia Macabali and family, Mr. and Mrs. Manuel Canlas and family, kapasalamatan na muna mang Nicole Angeline Pilaw, Wen Mon Bondok and family, para king special intention ng Deeds and Lita David and family,
Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Lalaine Galang and family. Kapasalamatan da naman ding officers and members ng Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Chapel Pastoral Councils, religious and mandated organizations ng kakatamo pong parokya. Para King Aldo ng Quebaitan, Jesusita Mictal, Rodrigo Laos, Flora Navarilo, Ivan Nolasco, Jesusa Perez. Para King Wedding Anniversary ng Domingo and Norma Jimenez, complete healing ng Elmi Ronquillo, speedy recovery ng Angel Fajardo, Remedy Mateo, Angelina Lising. Para King Caladwadari, Victoriano, Ronel Mauro, Natividad, Nelia, Estrelita, Miguel, Mark Rainer, Giancarlo, Domingo Sr., Lizelle, Erlinda, Domingo Jr., Leopoldo, Juanita, Joshua, Amelia, Arturo, Jose, Gregorio, Felipa, Serafin, Eufemia, Lazaro, Maximo Sr., at ding sablang kaladwa King Purgatorio. Para po king solemning selebrasyon ng kakatamong Santa Misa, agkatan lapuring sabla na makyabe King Dalit at King Pakibat at King Kantada ring Koro. Ing kakatamo pong kapag masusyan, panimunane po ng kakatamong Kura Paroko, Father Arnie Serrano at ing kakatamo pong Kayabeng Pari, Reverendo Padre Oliver Yalong. Talakad tamo po at makyabe magkanta King Dalit Apamuklat. Masaya'y balita ko, ibayit yang ehimbegi, kalapat ignasu. Sablang ko ng Diyos, magsukayo pintula, muling ibayit ya, Jesus. Manalangin kamo, pasalamat tingin pa, salamat kung ibayit ya, Jesus. Munta kayo kahit kanlakanin niya hindi, Pinut makakera, makabalot ng lamping, Insudan ng David, narinting Bethlehem, sulong punta na kayo, dalawan kay Indiru. Sablang anak ng Diyos, nagsukayo pintula, uling ibayit ya,
Kinaginingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantabi kaya kaingan, may pabingi kaya kaingan po, at pinandit po sa lubungan taning Pasko, pagkanta king Gloria, iti ing pigsa dyan tamo, kilubdaring 4 Domingo, at mas matingid, asya mayaldo, ay naustang simbambingi. Baka nita, bebetang matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan talapa, at pagsisyan, ding nanumang kasalan ng agawa tamot, manyat tapan tawad, at pakadulo, king hapong Ginoo. Taus puso tangin ng yapsing, pamanyising kasalanan, magkumpisal ko, in Diyos, may paingkatu, at yakay kapatad, inimikasal akong binab, inisip amanat dapat, at nariwang kakulangan. Inito'y panigapo ko sa Santa Maria, Paglamang Birhen, at sa Bangka Santa. In Diyos, sa may paingkatu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Gloria in excelsis Deo.
Panalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pangabait ning kekanganak, ing ligaya mo mibulalag, king yato, kekaban ding oras ning bengi, amarulum duming yato, iking balayan mo masigasig king magbante, king panyatang ning mi pangako mong anak. Kabang manaya kami, dakayanan mo na keman sana king tulang pagkalub mo ke kami, o tanging yato kumatmune king kaganapan, ning kayang ligaya. Ya amabibiyat magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libro ning propeto, Isayas. Menakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. Menoknangan la king karinan a madalumdum. Dapot ngeni, ing sala, sa slagyo karelangan. Maragul atula ing binyemo karela o ginu. Meging maligaya ing biyera, king uli mo. Matulala king mayap adepat mo karelo. Antimoy tulara ding tao, neng titipunan do ing pupul do, o neng pirarakayanan do, ing pibanjan aasamsam do. Uling ing pawud king batal do, kaya kayang leko, at pati ing tambayok karing karelang pago. Ika o ginu, ing sinambut king bansa, amena lipusto, at miksamantalo, karingkekang memalen. Simbut mo lo, antimoy pamanyambut mo, karing sundalos ning midyan, kanitang milabas a panahon. Ding botas daring sasagupang kawal, at ing uniformirang mengas ng daya, ingapi, yang tumampus karelo. Uling mi bayityo ing anak para kaya katamo. Ing metong anak alalaki, miyabyeyo kaya katamo. At yang maging pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmulalang talausok. Mayupayang Diyos, alang anggang ipa, prinsipi ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragul, king kayaryano, manatili ing kapayapan. Manibalayo, bilang kalili ng aring David, at manalumpakan ing upayano, king mayap at matulid, manibat ngeni, ang gana king kapilan paman. Itingan daptano, ning ginong mayupaya. Amano ning Ginoo. King benging iti, mi baiting kakatang talapagligtas, i Kristong ginutamo. Ing
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kang Tito. Pepakilala na ning Dios ing kayang grasya para king ikaligtas ding sablang tao. Ing grasya na ya ing turo kay katamo ban pahinggulutan tamo ing marawak apami biebie at ingagyag na ning yato. Uli na niti, mabibiyeta mong biyasang mamigil king sarili, mitmong dangalan at kabanalan, busal na ning yato, kabang paninayan taya, itang nuan aldo. Ita, yaing aldo, apakit yang mitmong kaligayan, ing Dios at talapagligtas tamo, Yesu Kristo. Dinawon na ing sarili na para kay katamo, bana katamong sagipan, king sablang karokan, at gawan na katamong bansang bandinang sarili. Malinis at makatalaga, king pamanyapat mayap. Amano ning Ginoo. Talar kong maya pa palita amunye maragulatula karing sablang tao king bengiti mi bait yang kekatan talapagligtas i Kristong ginutamu king benging iti mi pait yang kekatang talapagligtas i Kristong ginutamu. Ing ginuman tabeya ke kayo. At kekat tinuri. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ikaya kekao King panahon na ita, inutos ng Emperador Augusto, king magpalistala ring sablangatsyu, king sasakupan na ning imperyo ning Roma. Iting minunang pamipalista, merapat siya inyang ikirino, gobernador na ning Syria. Inya minuliya ing balang metong, king sarili ng balen, ban palista. Manibat Nazareth, Galilea, mintaya i Jose, papunta Bethlehem, Judea. Ing balen, abeyta ng David. Uling ibat siya, Jose, king lahi ng David. I Maria, ang maging asawa na kayabe ng minuli, ban palista mo naman.
Mialdone kanita. Kabangatilo ka rin mira sing oras tim pamanganak ng Maria, at beitne ing panganin ng anak alalaki. Binalot ning lampin at kinera ne king metong alalabangan. Uling alang lugal para karela king pipaglayunan. King sakop na mo rin ning lugal ita ating mapilan apastol king marangle. Lalamayan dalang babanten ding tupara, biglayang pepakit karela ing anghel ning Ginoo. At linaganap king makapatulog ing makasilo ng ligaya ning Ginoo. Tibla na lang ning maragul at takot. Dapat nga na ning anghel karela, eko mitatakutan. Uling pagdalara kayong maya pabalita, munye maragul at tula karing sablang tao. Uling kimbenging iti, king balen ng David, mibaitya ing ke kayong tagapagligtas, i Kristong Ginoo. Ing tanda para kay kayo yapin ini. Manakit kong meto nga bingot, makabalot lampin at makakera king lalabangan. At biglayang mayakit king siping na ning anghel, ing meto nga maragulat tapok ning anghel ning banwa, at ngarang pupuri king Dios. Ligaya king Dios king kakatas-katasan, at ketisulip kapayapan, karitang taong kayang katulan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapuyan kita, O Kristo. Alleluia. 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 Merry Christmas! Three years, tampong ikitinin Ngani ka-normal tamo, salamat king apong Ginoo. At ngani po mas malayata ng makapagsaya para king tuturing tamo. Ito nga marabulakasyon ang ting Katoliko. Ingal doon ang kebaitan ng apong Ginoo. Pangka-Christmas na parang ngaliwa. Yung haliwa nila, ako po mag-Christmas ko pa rin. Pero siyempre, malaya kayo naman. Kaya kayong buring sulod o kabit ng face mask or late. At Pilipin po mayari ng Adviento. At Pasko yung austakan nining aldong ini. Kaya pong Adviento, tatandaan niyo po may ngabit namong Advent treat kini. Dinin tayo ng apat na kandila. Para ang apat na kandila nga reta, ilarawan de, o ipaganakari rin apat na Domingo. Balang misa lang ito, bisan palapit na palapit yung Pasko. Hanggang misa lang yan, laret ang apat. Nyareta pong apat na kandila, ipaganakari yung pamagsadyata mo, kaya ito nga maragul okasyon, at inipin po, ingal doon ang kebaitan ng apong Ginoo. Ngayon pong Advent Retata, nung nukala makatirig ng kandila, karin tayo po kebit ing ninyo Jesus. Kasi ang penayan tamong okasyon, ingal doon ang kebaitan. Ita pong keta. Yapin po ita mabilog ang makarapit kini. At yapin po yung ikakatula tamo yan, king biyata mo ting Katoliko, king huling kaluguran na kataning Diyos, binyan ay kaya katama yung bugtong ng anak. At mipay siya anting metong kaya katamo. Pero aking pamikasala nga ng San Pablo. Para nano, bang kanita, iti paning banwa, ketiking yato. Bang ketiking yato, itataging badan lang kayarian ng Diyos. Bang kanita, emo king banwa, ating kaligayin king Diyos, nanemo naman ng yato, mikap muya,
king ligaya ning Diyos. Yang hanapin po nitang kaya katamong meto nga ing santo, mipnuing banwa, ating yato, king kayang ligaya. At ini pong makanya na may kakapman niyang ligaya, aliwa mo yung banwa, no na pati mo naman ing yato. Malalyari aking Pasko. Patse po Pasko, lamin nyo. At kasaya patse Pasko. Balam, may kakasadulang din tao patse Pasko. Balam, may kakaintindi langan. Balam, may papanyaw langan. Lamin nyo naman po rin ang Lubenas tamo. Pangasanting, gawa da rin balang chapel. At balo ko po, malagway ka. Kailangan yung saub-saub la. May papanantabi la. May papagpasensya la. Ngayon kaya kasi, puta pong ating kanggagaan makanyan, patsetem palpak, may papanyisi. O kaya, kamuanan ding palpak. Pero ikbalang, may diyari king kagulutan din rin masanting agewang areni. Makanyan man, impong milyari nga baying areni, kaning Lubenas, darawa niya ning Pasko. Itang manyaman na pamiutos, pamiyabe-yabe. O yan yung bulita mong manatili yung pong mikalat, itang makantang atmosphere. At sana po nga hanapin yung kanta, sana araw-araw ay magiging Paskong lagi. Na aldoldo, balamat ching banwa ketiking yato. Huling king makanyan, amasanting tamong pamiyabe-yabe at pamiutos-utos. Ngayon pong may ngalabas sa bulan, Aldo, balota po yung mga palyari king yato. Balata mo, pandemic niya mo yung datang. Sabihin, itaning meto nga masakit tamong harapan, yung pandemic. 3 years ago na 3 years ago na kabira-bira, may kiyang bulaya pa po yung Russia po yung Ukraine. King gera daw. Anyatin natin ng medyo mamangata ng bagya, kaya ba't na yung pandemic, sinabela rin yung maggerang rin niya, pati yung gasolina may epekto. Anya, nga na ng mikatas, nga na ng mibaba, pero mas marakaling mikakas yata. At sa balutan naman po patsema kanyan, apektado nga na hanggang presyo. Pati yung presyon tamo, may tuturan. Kakatas ka presyo. O balang akit me. Aliwaya presyo. Kaya pati nga po natin yung kain, may itong commodity or item, pila niyang beses manaliwa presyo Pati sibuyas. Siguro pin po, baliyo, basta tingin pong iregalo ngayon Pasko, sibuyas na mo kasi malalapay. Kaya sa aking mag 100 mas malare sibuyas ngayon. Masanting sibuyas. Magregalo ka sibuyas. Bala mo po, maglakad ta pa rin keng dalundong, uli dadeti. Kaya ba't kanita po yung, may kisabiha pa yung, itang kareng babe, food and mouth siya ba itaw? ASF yata, itang ASF. Kaya ba't po rin manok? May ka birds flu daw. Pati ebon, may ka malkanta. O nga pumamalengke, mal pa ba yung ebon ngayon? O may balik na kitang dati? O mal pa rin? Mal pa rin? Kasi mamalengke. Di rin handa akong budget kayong pamalengke. So may kulang alam, anyad ko. Kayong PFC. At inipin po, may nga rin tamang bala mo maglakad taking dalundong. Huli na yung makanitim pa rin kaya katamong pagdalanan hanggang ini. Anya, bara ka lamimisip, in kayang 2023, makananuyo. Kalupa niya pa rin kaya, dahil may ngalabasa. Iya, ita pong first reading tamo, bana mo, kalupad na katarang Israelita. Kini. Maglakad na naman keng dalundong. Una nga ng Isayas. Kini. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalundum. May nuknangan laking karinan ama dalundum. Dapat ngayon yung sala, saslagya karelangan. May ito niya pong propesiya ng Isayas ini, king Israel. Ating tutukuyan ng sala ngayon
Ya pinitang laktawan tayo tang aliwang verses na uling mi baitsing anak para kay katamo. Ing metong anak alalaki mi abyeya kay katamo. At siya ing maging pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmula lang talausok, mayupayin Diyos, alang anggang gipa. At para kay katamo po, ining propesiya ng Isaya sa ini, mipal tutuyat meganap, king pangabay ning apong Ginoo. Iya itang sulong saslag, bang itabi ning dalundum. Ing amanwanang maging talapamuntok, buntok, manimuna. At kaya katapin pong Katoliko, kaya katamong Kristiyano, o ini, ang ginutang Jesucristo, yang tutuwing tamong peka pamuntok, peka buntok tamo. Inya, nung iyang pamuntok tamo, sukat manusik tamo, pailalam upaya kayo. Nga na po, ing pamuntok tamo, balutan paralan agagamitan. Ing ginutang Jesucristo, keng mga labas tamo pong pamiguna, at ikit keng gewana, balutam na mga niyang padalanan ing sabla-sabla. Na magikan ing kasakitan kay ba't mawala. Na magikan ing bayat na ning pamibiyebye. Nabala mo, misan na iglap makanyan, alana. Uling ya mismo nga na pong magsalita, lumapit ko kanako, ikong sablang mapapagal, at ibabayat nan. At ako dinanda kong kapasnawan. Mag-aral ko kanako, at manakit kayong kapay naman. May niyang dala yung pabud ko, at mabayat, yung papusan ko kaya kayo. Come to me, all you who are labor and are overly burdened, and I will give you rest. Pero lawin niyo naman po, di na nakang kapasnawan, pero atin niya namang pabitbit kaya ka. Atin niya namang pakarga kaya ka. May niyang dala yung pawud ko nga na, atin mabayat yung papusan ko kaya kayo. Kumbaga po, nung nanamang papusan na kaya katamo, makaulmane kay ngagyuta mo, makasakto ne kay kapasidad tamo. Hanapin, napapusan kaya katamo, ing nanamang itamo agyo. At king pamanuro na, iturwana na katama ka na tang arapan, ing sabla-sabla. Turwana na katama ka na nung ibuat, ing nanamang makabayad kaya katamo. Akit ang gustong pamamitbit at pamamusan, maging mayan, iting kaya katamong pupusanan. Iyan po yung panabili na ning ipa kaya katamo. Yung panabili ning ipa kaya katamo, nga na, nyo, ingan akong pakamalan, pakiramdaman niya. Nyo, ingan akong pakamalan, pakiramdaman niya. Yung kayang maging problema tamo po, at yung nga pong Ginoo, at yung pamuntok tamo, at yung talaturo tamo. Pero tayo pakiramdaman, tama nusig. Kanya, atin pong mag-comment kanta, Christianity nga na is a failure. Christianity is a failure. Ikayo po, mag-agree ko kanta? Christianity is a failure. Biguya ka ng Kristyanismo. Uli hanggang yan, maguluyeng niya to. Ni pate-pate na rin tao. Magkanya-kanya na rin tao. Alalang pakiring tao, king kaparada. Niya, biguying Christianity. Mag-agree kayo po? Hello? Mag-agree ko kanta? Atin ko pong kaklasing pari, among Ariel. Ikit kayo siko na, manuling niya, mag-dry ya. Kasi patse mag-dry ya kayo ni siko. Natural, manuling niya. Kaya ba't palagi ang bala mo maglupi?
Pwede dry ka po, wari na. Tambala mo, makakain, mga spaking kaya kang balat. Ikayo po masalis sa kosiko. Kirak lang, kahit lang makanya na. Ako po kanita, kasi anyang may opera ako 98, malalangi ko balat. Nalangi ko balat. Ngayon, meron na recommenda ng doktor ka na ako, itang Cetaphil lotion o cream. Potang kayo po Cetaphil lotion, o di ating papotang kayo mag-dry skin. So, senior kaya ka nga mga Ariel, itang Cetaphil. Para, sali sila man itang kayang matsurang apo po nara, asning katsura itang sikula, manuling niya, mga spakya. After few kayo po, ikit kayong pasibay nga mga Ariel, ot iyamanan. Alang milyari kitang manuling ng siku, mamaspak niya pa rin. Nakita ko, manuling niya pa rin siku. Na pala gagamitan ng Cetaphil. Kamal na pa naman. Naman apply. Kanya na niya mo. Naman kabit. O siyempre, nung makanita, sali sa itang siku na. Naturalesa, ali. Nagagamitan. Itang sukat makaulo. Ketang lalangin ng balat. Makanta niya, mukha bang kaba. Makanya niya po, ang Kristyanismo. Makanya niya ang malalyari. King Kristo yung pamuntok tamo. Yang taluturo tamo. Yung problema, tayo apply. Yung tuturo na. Yung problema, tamo gagawan. Yung aral na. Anong expect mo? Maka na yung sales, ngayon mo i-apply. Mapali ka pa rin buntok. Mo naman apply yung tuturo ng mamatawad, magpasensya, manupaya. Maka na nung ating pa mag-biking yato, nung tuturo na katamang kalingwan ng sarili, kay ba't sige pa rin yung sarili tamo mo, yung intindihan tamo, yung gaganakan tamo. Nya, pota pong labihan tamo, aliwa yung Kristyanismo yung problema? Yung problema, itamo. Uling nga tamo, babyayan, yung laman na ng Kristyanismo. Yung problema, aliwa yung turo. Itamong tuturwanan, itamong alaking patulo. Huling nga tamo, didibdiban, ang papuntunay babyayan, yung sukat dapat sanang gagawan tamo al-doldo, kikimot al-doldo, yung turo at aral ng apong Ginoo. Ing metong pong kapansin-pansin kasi obat bait ng Diyos ing bugtong ng anak bingot o tinay tambing maragul o tinay tambing bahin tao ya o kailangan bingot siya pa at pwedeng maging miras sa keng Pellegrin Viena bingot siya pa. Pa pwedeng agad-agad kasi nagulkot niya. At kaya ba't gagawa na ng mission na? At kailangan bingot siya pa. Po ako tang kay sarili ita. Kasi nung bingot siya pa, maka na niya makapagligtas, bingot siya pa. Murisan, manaya ka pang panahon, bayo na agam panan, ing dapat ning pamagligtas. At bali po yung metong king pamibule ko. Kasi yung Diyos, buri natin tang counterpart. King plano ng kaligtasan. Sarilinan. Aliwa mo iya. Dadami na katamo. Yayabi na katamo. Kaniting obra ng kaligtasan. At iti kapamilataning pamanyese king bingot ay Jesus. Iti kapamilatan ng mismong pamaglingap king metong ay anak. Itapong gawa ng Mama Mary, ang po Yose. Iti ing larawan, iti ing bala mo papakit king papil na ning tao. Sukat ing tao makiadwangan niya palagi king Diyos. At inyang parti
Atin niyang dapat papilan. Atin ko pong abasang meto nga istorya. Atin kanong meto nga tao, minsan, ikit ni ing meto nga heavenly grocery store. So, heavenly grocery store. At king luwal, may nakit siyang karatula, makasulat, for sale, peace, joy, love, justice, patience, charity, hope, etc. Sa mga sating lang po rin ang pamisalira. Kayo pin po, kung nanda kayo, nung sakaling pamisalidor rin, peace, joy, love, justice, patience, charity, hope. Nano kayang saliwan nyo? So ini po, inin tao, may ka-interest sa gining istorya ini. Nya linob yan, agad-agad. At siya libungan dereng makatiman ang mga lagong sales ladies a anghel. Karin. At agad-agad, huling makwalta na naman ining tao, agad diyang minorder. Nga na, dinan mo ko nga na, tunggal-tunggal ka rin. Peace, joy, love, justice, patience, etc. Takalak man panggastos, dinan mo ko nga tunggal-tunggal ka rin. Nga ninin tao. O na nga nang mag-explain nitang anghel. Pota po magkamali kayo nga na. Pota po mabigla kayo nung ibeko kaya kayo rin. Halili, sige, dala mo kini. Sat buri ko retang pamisali yung areta. Baka ta agad-agad may kakapayapan ko, may kalugod ko, nga na. Ang kayo po magbalik kitang may ko itang anghel at atin niya bibibita na supot. At kay ba't na rin pakasupot a rin nga naninin tao. Ay kasi po balayo kini po kasi kay mami saling finished product. La finished product din pami saling kini binila mo. So kini pong supot a rin at sula po retang buriyo ing binining kapayapan, ing binining lugod, binining justice, patience, faith, and hope. Nung buriyo po rin, sesen nyo la at ikay mismo paragulan nyo la. At kaya katamupin po, o yan, papakit na nini, no bakit kailangan malatiya pa yung ginutang Jesucristo? Bakit di na nakatang papil ni nga pong Ginoo? Asukat itamong ganap at gawa. Anya, nung nga pong Ginoo, yung kapayapan, yung lugod, yung justice, itang ega na ganang mayab, kailangan sesen tayo ang gaking iti dagol at mamunga. Nya, kaya katamo po, etamo mo kabudmanayang tipa yung kapayapan, tipa yung kaayusan, tipa yung pamikakalugod, ita mo mismo, sukat gawan tayong partita mo. Sukat ita mo nga, dapat kimot at galaw tamo. Anya kaniti po, buri keng aryan ining kanakong pamibule, kita pong meto nga kantada ring shackle. 90s la pa yata rin shackle. At ila po meto nga kanta rin ing title na Gawin Langit ang Mundo. Gawin Langit ang Mundo. Nung kanta kaya po ta sumintinado ko Pero record kaya po kini. Tsaka kaya sabayan. Baka tayo ko sumintinado. Ita mo pong last part na niting kantang Gawin Langit ang Mundo. Makaniniya po yung lyrics na Gawin Langit ang Mundo, makakaya natin ito. Sa simula, ikaw at ako, tapos sila, hanggang maging lahat na tayo. O kay gandang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan, meron kang matutulungan. Gawing langit ang mundo. So, pupunto na po niling kanta,
Kailangan umpisan tayo kay sarili tamo. Etamo mo manayang tipa. Itang asahan tamong kapayapan, kaayusan, lugod. Umpisan tayo kay sarili tamo. At kanita, ing Pasko, tunay ang manatili, kapilan man. Potang mikalat siya. At ayagyag tala. Ang popang ayawa, di nga liwa. Ingiti mo naman, ingawanda. So, ini po itang kanta. Kariyan tayo kayo ng kanta. Ito pong last part na ini. Makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay gandang masdan sa bawat taong natututo man. Nahihirapan, meron kang matutulungan. Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay gandang masdan sa bawat taong natututo man. Nahihirapan, meron kang matutulungan. Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay gandang masdan sa bawat taong natututo man. Nahihirapan, meron kang matutulungan. Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Gawing langit ang mundo, gawing ang araw-araw ay maging Pasko. Kaya kailangan po, Merry Christmas at sana panatilyan tayo palagi emungeni nane kabang aldo ning biatamo ing atmosphere at spirit naning Pasko. Merry Christmas, pasibay po kaya kailangan. Ipasag tayo po ngini, ing kakatang kasalpantayanan, nga ta sumabi, sasalpantaya ko, ibait ka Santa Mariang Birhen, talakatan na po, dinasalan ng upayang Poncio Pilato, ipako king cruz, meket nikot ko, kinipaya ka ring mete, manalangin tamo, king kakatang Ginong Jesus, baning mayap ng balita, ning kayang panyatang, paladlabano puso ring sabla, at nga tamang manalangin, Ginoo, mandatila ka, king kakang balayan. Ban ingaldongeni, maging metong yang kapiestan ning tula, para karing sablatang pamilya, at para karing sablang ayat danan tamong ditak mumang tula, king aldong iti.
Ipanalangin taking Ginoo. Baningal dongeni, maging metong yang kapiestan ning tula, para karing hanggang anak, para karing masaya, karing daranop, at daralan kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Baningal dongeni, maging metong yang kapiestan ning kasalpantayanan, para karetang makibalo king Ginoo, at para karing epo makibalo keyo, ipanalangin taking Ginoo. Baningal dongeni, maging metong yang kapiestan ning kapayapan, para karing mesagsag, pauli ning pamipagkamwa, at para karing bansang mesagsag, pauli ning gero, ipanalangin taking Ginoo. Baningal dongeni, metong yang kapiestan ning tula, para karing hanggang komunidad kristyana, at ban ara ketamo, ing tulang itangkabang maglakbeta mo king dalan, ning kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni puwadwan taming sarasarili tamong kapagnasan. Ginoong Jesus, metong kake kami, sapan mo kaming maging lalong kawangis mo, ban maging tula mo kami, ngenit kapilan paman. Amen. Paano
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, tanggapan mo lareting regalo kaniting masaya ng kafiestan, ning kaya kaming kaligtasan. Kapamilataning pamakisamakmiking Diyos sa mikatawan tao, lalo kesa nang maging kawangis na, amitatayid ka ring biyemiking keka, uling ginuya, manggaman kingalangangga. Ingino man tabe ake kayo. Yat na yoding puso yo. Kasalamatan taya, ingino a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kingaldo iti, kakatman mong tularing puso mi, ngening akikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya, bilang Diyos mi, dapat ngeni mayayakit ya, anting metong ke kami. I Kristo yung anak mo, bayo peng sablang panahon, dapat ngeni mi bait siya king panahon. Dintang yaban iyang ating sablang bage, king kayang sarili, bani baliking pamisan metong king kabilugan na lelangan. Ulinita kambering sablang koro ning anghel, karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabi lang toknang, king pamamye kapurian keka, ngamingan makyabe kakanta. Banal mingi pa, karapat dapat na kang purian ing meto yatu, uling king kapamilatan ng kaya kang anak, Yesu Kristo ang ginumi, at king kayupayan ng Espiritu Santo, dini namong biyat kabanalan ng sabla, alakang tuk ng mamaus, king kaya kang balayan, ban manibat, king kayas naglingaldo, hangga king kayalbog na, ing dali siya daon miyang pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamuha mo mi, ing pabanalan mula king Espiritu mo, kaya tingayon na daralamit daraon kaya ka. Ban maging katawan at dayano ning kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi,
Aminutos kaya kami ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuhaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso net binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kuangan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning karis, pasabay na kang pepa salamatan at pinuri. At binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kuangan at minungko kaniti. Iti yung karis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Datanyi iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ipa, gaganakan ming kamatay ning kaya kang anak, aming ngabos kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, at ing pamaitas na banwa, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo. Inyadaraw miya kaya kabilang kapasalamatan, iting mabiet banala sakripisyo. Balikdan ming yayay ning kaya kang Santa Iglesia, at laban me, ing may daon king sarina, pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinot kaya ka. Pagkalam mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikat man kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mo Espiritu kang Kristo. Gawang nakiasanang metong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan din kekang Santo. Muna, kambi ng Maria, kapilang Mambirhen, ay duning Diyos, kambi ring non mong apostol, at maligayang martires, kambi ng Santa Monica, ading sablang santo. Pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaw panalang patanat, king arapan mo. Iba, iti sanang ayin ning pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasiklangan may kasalpantayanan at lugod ing kaya kang Santa Iglesia, kasalukuyan maglakbe kaya king yato. Kambi ning kaya kaming Talasuyo, Papa Francisco, kaya kaming Obispo, Florentino, ang pondingali aming Obispo, Pari, Diakono, ating mabilog mong balayan ay natbos ning kaya kang anak. Ipa, pakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatid ming ngayango na biye. Lalong-lalo na ding yeni, gaganakan mi at lalapit kaya ka king panalangin. At ding sablang kaya kami matulat may muna kaya tiking yato, malugod mo ngan sanang tanggapan king kaya kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mo nga langanga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambina at kaya, ipang mayupay ang tutukagom ning banal Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga.
Mapaminto king amanin tarapangabos at mibog kimbalan lang turo, nga tamang yaning mangangas manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, ang kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanang lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At iparandam tayo po yung Espiritu ng Pasko, king pamamugi at among kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan.
Yahing malugod at maganakatang Ginoo, ing bait ning Indong Birhen Maria, King Belen, noon tang makakilala, at makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng hapunan. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Sa pagkakisming amana mo, tumayat na ako. O Dios, salmi, O Dios, akayabemi. King busalmi, manatiling kayabemi. Milyari ing sablang, sinabi ning Ginoo, King kapami latandaring propeta. Kumagliyang birhen, lalaking anak na Emmanuel, Emmanuel, ing lagyo na. Karepang magpastun, biglayang pebakit, biglayang pebakit, ingang helning Ginoo. Kayu tatakot, masayang balita, ipaitya ngening benging halapagligtas.
Sari nga pong isupot eh. Magulo na supot eh. Manal. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, magsaya kami king pangabait ning kaya kaming talapagligtas. Lubos ke sanang makapakiraki king biyana, kapamilataning pamibiyebye makayagpang king kayang turu. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklok ko pa po, atau sang kay Chimbel, bang kailangan pong kilalanan at pasalamatan din kaya katamong kaya beking kareng chapels, kaya masanting pong lubenas si jarang ining bingi. Si Claude po, amongs. Merry Christmas po. Ditak na mo pong pinandit niya kasi tayo po rin pupusan ni Beng na iti na ita mo binan recognition, kapasalamatan. Then pong memya saya, lakwas memya saya kaya katamo, memya sulukeng dalan, kaba pong maglakadlaas ng pangarayo kay nibatan.
miglakad la po para sayayang yakatamong Pasko. Dinan nila po Certificate of Appreciation ay ni po'y makasulat Santa Monica Parish, Parian, Mexico, Pampanga, 2021, Philippines. Paskuking parokya ng Apong Munich. Certificate of Appreciation is awarded to wata pong ausang gula po rin chapels, pwede na pong mukiat kenit po rin karela pong coordinators o reta pong karelang representative. For their utmost participation in the Parochial Novenas 2022, given this 24th day of December in the year of our Lord 2022, here at the Santa Monica Parish, Parian, Mexico, Pampanga, Philippines. Signed, your PPC Coordinator, Benina Sinian Katigbak, and our Parish Priest, Reverend Father Arnolfo Magdaleno F. Serrano. Palakpakan tala po rin 15 Santo Niño de la Put Chapel. Santo Niño de Santa Cruz Maragul Chapel. Corazon de Jesus Masangsang Chapel. Chula po siguro kaya talwal niya po. San Pablo Apostol Chapel. Virgen de la Paz Lagundi Chapel. San Lorenzo Diacono Chapel. Virgen de la Paz Lagundi. Santo Domingo Village Chapel. Santa Clara de Montefalco, Santa Cruz, Parian Chapel. San Carlos Borromeo Chapel. Virgen del Santísimo Rosario Chapel. Virgen del Santísimo Rosario Chapel. San Antonio de Padua Chapel. Induning Mayap Ausuk Parian Sur Chapel. San Agustin Parian Norte Chapel. Patriarca de San Jose Matulid Chapel. Last but not the least, Virgen de los Remedios Balas Chapel. Kaibat po, impong tema na po ning kaya katamo po nga impabanwa nga ini at susunod pong banwa agpangking kaya katamo pong Santo Papa yapin po ing Synod on Synodality. Abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan, kayang pamaglakbe. Ngini po for this Lubenas 2022, at yung tama pong special award which we call Synodality Award. At yung tama pong judges nandin, may pakapagal po salamat ka rin pong Children of Mary Immaculate Comi
ila po rin nag-judge. And according to them, the chapel that best portrays synodality is San Jose Matulid. Siyempre po, bahay tayo pupusan ng kakatang pamitipon. Pasalamatan tayo po yapong Oliver Yalong. Thank you. At din po nga ang gamin ng tabi, kaniting kabingyan, bang maging kabaldugan, tunay spirited Christmas celebration. Muna po rin kakatang altar servers. Kani palapakan tayo po rin altar servers. Tama? Iba po rin kakatang choir. Ayan. Then choir, palakpakan tayo rin choir, tamo. Then pong aserets, palakpakan tayo rin aserets. Then pong letcom. At then EMDC tamo kita. Ating migsadya po king liturgy, Jonathan, ang po rin sokkom. Thank you, palakpakan tayo po. At siyempre po kayang tabi ako na palagi, rin PPC at Chimbel, palakpakan tayo po PPC, ang papa po'y dahil may asawang Pong Chris, ang po'y Rona Gomez, kayong PFC, kami na po ng Mabilog Council. Palakpakan tayo po. So pag nakamo po bukas, dahil misa tamong regular Sunday schedule na po, na 6:30 in the morning, 8 o'clock. Ay, ay, wawa, aliya. 7 o'clock yan. 7 o'clock, 8:30, 10 o'clock. Correct. Sa po na, makaplas na nila pa. Okay, so lula po. Kaya po yung gatpanapon, iyamong fiel, iyamong guest priest mo, 5:30 in the afternoon. Pero bukas po, iyamong Oliver, yung kakatamong guest priest kanya. So, 6 o'clock yan. Ay na-adjust doon po, alas 6. Okay. Okay. So, kaya kayo nga po, dakala salamat, king pamay yadwangan, kaniting Christmas 2022. Talakatama po. Ingino manatiliya ke kayo. Ito ko yore buntok yo para king masusing bendisyon. Inyang dinatangya kaya kami ang ting netong tao, ing anak na ning Diyos, simbulat ng dalundom na niting yatu, at kitmane iting banal, abengi king kayang ligaya. Ing Diyos, ning alanganggang kayapan, isang bulot na naman sana, ing dalundom ning pamikasalat, at pasalano rin puso tamo, king kayang kabanalan. Amen. Ing Diyos, sinubod no rin kayang anghel, karing pastol, ban ibandu, ing maulanang tula, ning pangabait ning talapagligtas. Katman ako sana king tulat at gawan talabandu ing kayang maya pabalita. Amen. Inyang ingamano mi katawan niyang tao, ing yato mi suglong niya banwa. Ipagkalub na sana kaya kayo ing kayang kapayapan at kayapan na pilubluban. At ing pamakikaluguran karing sablang manok nangan karin banwa. Amen. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipaintutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, umiatana, paligayan tayong Diyos, kapamilatan, ding pamibiyebye, tamo. Salamat, King Diyos. Dahil po salamat at Merry Christmas kay kayungan.